کسی نے پتیاں دی زین بنائی ہے، کسی نے کسی شے دی زین بنائی ہے۔ جس چادر دیا قسمہ قرآن پہ ارشاد فرماتا ہے او دی زین حسین تیری۔ عید دا دن نے میرے تواڈے آقا لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معمول ہوندا سی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید واسطے تیار ہونا تے بی بی فاطمہ دے بوئے تے جانا۔ محبت رکھ کے بیٹھے ہو، محبت رکھ کے میں تھوڑے ذوق دے مطابق جانا پڑھاں گا۔ بی بی فاطمہ دے بوئے تے سارے نبیاں دا تاجدار کھلوتا ہوئے۔ پچھلی نشست دے اندر پچھلے جمعہ دسیا سی نا میں کہ جبریل آ کے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ وہ 1,50,000 نبیاں دا صحابی، تورات زبور انجیل 130 صحیفیاں دا حافظ فرشتیاں دا سردار جڑا اس کعبے دے اتے کعبہ ہے نا 7ویں آسمان تے بیت المعمور انہوں آکھیا جاندہ ہے، اس کعبے دا امام وہ جبریل کدے غریب کدے مسکین کدے یتیم کدے مسافر بن کے تے فاطمہ دے بوئے تو خیر لیندہ رہا ہے۔ وہ بوئا کوئی عام تے بوئا نہیں ہونا، اس بوئے دا کمال ہونا نا، اس بوئے دا رتبہ تے ہے۔ جبریل جیسا آکے آندہ ہے کہ سرکار میں غریب ہاں، یہ تے جبریل بھی غریب بن کے آئے۔ اس بوئے دا کوئی کمال تے ہے نا، اس بوئے دی عظمت تے ہے نا، اس بوئے دی شان تے ہے نا۔ اور اس بوئے دے ہوتے نبیاں دے تاجدار کھلوتے نے عید دے واسطے تیاری کر کے غسل کر کے سونا لباس پا کے خوشبو آپ دے جسم معطر تو انجی معطر، پھر بھی خوشبو پسند سی میرے مصطفیٰ نو، میرے آقا لگا کے پہنچے نے بوا کھڑکیا حلمیم باب خوشبو نے دسیا بوئے دے ہوتے نبیاں دا لاڑا ہے، عرشان دا لاڑا ہے، کملی والا ہے۔ یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ، آقا آئے تیے میرے پترہ نو تیار کر، تو حالے تیار نہیں کیتا، ٹائم ہو رہا ہے، عیدگاہ دی طرف جانا ہے۔ ابا جی حسن تے تیار ہو گیا تے حسین زد کیتی بیٹھے۔ میں معتبر روایت پہ پیش کرنا ہوا، مستدرک حاکم دی روایت پہ پیش کرنا ہوا، اور ان امام ترمذی نے اپنی سوانے دے اندر لکھیا فرماتے ہیں کہ حسین زد کر کے بیٹھا ہے۔ پتر کی زد ہن حسین حسین ہے، 4 سال عمر مبارک حسین دی۔ میرے آقا دے قریب بیٹھ گئے، آقا پیراں پار بیٹھ کے حسین بیٹھے نے زمین دے اتے رس کے بیٹھے نے، منان والا نانا ہے رسان والا حسین ہے، رس کے بیٹھے نے حسین تے قریب جا کے پتر کی گل ہے؟ ابا جی میں کوڑے تے سوار ہو کے جانا ہے، عیدگاہ میں انج نہیں جانا، میں کوڑے تے سوار ہو کے جانا۔ پترا کوڑے دے اتے تے بتھیرے سوار ہو کے جان گے، نہیں میں کوڑے تے سوار ہو کے جانا ہے۔ چل پتر تو تیاری تے کرنا، چل لباس تے پا، اکھاں سرما تے پا، اما اپنی کو تیل تے لوا سر چ، کنگا تے کر، سر تے دستار تے بن، آتے صحیح کوڑے دا بھی انتظام کر لینے۔ تیار کیتے حسین کہ نانے نے جو کہہ دیتا ہے، مصطفیٰ نے تے گل تو پھرنا نہیں، کوڑا تے آئے گا میرے بوئے دے ہوتے۔ انہوں سوچ دے نال حسین نے تیاری کیتی ہے، تیاری کر کے ہاں ابا جی کوڑا پتر اج دے دن عید دا دن نے جی ابا جی پترا اج تے سارے نے عربی النسل آلہ آلہ کوڑیاں دے اتے سوار ہونا ہے، ہر امیر بچے نے سواری کرنی ہے کوڑے تے، ہر امیران دا بچہ ہر امیران دا جواک جناب کوڑے تے سوار ہو کے عیدگاہ جائے گا۔ جے تو بھی کوڑے تے بہ کے جائے تے حسین تے دوسرے ہیں فرق کی لگا؟ مصطفیٰ دسن والے نے حسین نو حسین دی عزت، آقا پہ دس دے نے حسین نو حسین دا مقام، آقا پہ دس دے نے حسین نو حسین دا مرتبہ۔ پترا جے تو بھی کوڑے دے اتے میں کوڑا دے منگا لینا، کوئی گل نہیں، میں ایک آواز مارا گا بتھیرے کوڑے تیرے بوئے دے اتے آ جان گے، تو بھی کوڑے تے سوار ہو کے تو جے پہنچے عیدگاہ دے وچ تے فلاں دا بیٹا بھی تے عیدگاہ دے وچ کوڑے تے آیا ہونا ہے، فلاں صحابی دا بیٹا بھی تے آیا ہونا ہے، فلاں شخصیت دا بیٹا بھی آیا ہونا ہے، فلاں ہستی دا بیٹا بھی آیا ہونا ہے، سارے اصحاب وہ اشرا مبشرہ دے بیٹے رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین وہ بھی تے آئے ہونے نے، وہ بھی کوڑے تے سوار ہو کے آن تے تو بھی کوڑے تے سوار ہو کے جائیں تے پھر فرق کی رہ گیا؟ پترا تیرا مقام اور ہے، تیری رفت اور ہے، تیری شان اور ہے۔ ابا جی میں تے کوڑے تے سوار ہو کے جان دے واسطے میں تیاری کی تھی،
पुत्रा फिर इंज करने अज मैं तेरी सवारी बन जाना पुत्रा अज मैं तेरी सवारी बन जाना पुत्रा अज मैं तेरी कहना कि की दसा के थोती के रसाई हुसैन दी थोड़ी चुप हाले नहीं आई अपना है थोड़ी जी आवाज कड्डो ना पिछले भी बोल छो की दसा के थोती के रसाई हुसैन दी की दसा अब्बा जी मैं ते घोड़े दे उत्ते सवारी वास्ते तैयार होया सा तुसी वादा कीता सी घोड़े ते सवार होण दा अब्बा जी मैं ते ओदे वास्ते सवारी दे वास्ते नियत है कीती सी ते सवार होया वा मैं तैयार होया वा अब्बा जी मैनू सवार करो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया फलां शख्सियत दा बेटा भी घोड़े ते सवार होके आएगा फलां हस्ती दा बेटा भी घोड़े ते सवार होके आएगा फलां दा बेटा भी घोड़े ते सवार होके आएगा पुत्रा जे तू भी घोड़े ते सवार होके आए ते फिर मुस्तफा दे पुत्र ते साहबी दे पुत्र दे विच फर्क की रह जाएगा पुत्रा इंज करने अज मैं तेरी सवारी बन जाना वा तू सवार बन जा हुण जाके बैठी रिवायत जो मैं पेश कर रहा वा हुण उस रिवायत नूं सुनी अजमत हुसैन नूं सुनी फिर तेनू करबला दे अंदर लेके जाना वा पहले अजमत हुसैन नूं सुन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी मुजम्मल दी चादर जिन्हों रज्जत दी कसमा रब पे इरशाद फरमांदा है जिहदी अजमत नूं कुरान पे बयान करदा है अल्लाह पे इरशाद फरमांदा है या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला इन्ना नाशियतल लैलि हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला इन्ना लका फ़िन नहारि सबहन तवीला मेरे मुस्तफा ने ओ मुजम्मल दी चादर ओ मुजम्मल दी चादर मेरे तेरे नबी लजपाल ने ताह कीती है मेरे आका ने अपने मुंडियां दे उत्ते रखिए पुत्रा लोकां दे बच्चे घोड़ियां ते सवार होण ते उदे उत्ते जीन रखी जांदी है किसे दी चमड़े दी जीन किसे दी रेशम दी जीन किसे दी होर नरम दी जीन किसे दी हरीर दी जीन किसे ने पत्तियां दी जीन बनाई है किसे ने किसे शह दी जीन बनाई है जिस चादर दिया कसमा कुरान पे इरशाद फरमाता है ओ दी जीन हुसैन तेरी किसे ने पत्तियां दी जीन बनाई है किसे ने किसे शह दी जीन बनाई है जिस चादर दिया कसमा कुरान पे इरशाद फरमाता है ओ दी जीन हुसैन तेरी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी मुजम्मल दी चादर नूं अपने कंधियां दे उत्ते बिठाया हुसैन नूं सवार करन लगे ते हुसैन पिछे हो गए अब्बा जी ना कानून है वे दुनिया दा उसूल है वे जदों जीन दे उत्ते सवारी कीती जाए उसूल है हुंदा पैर रकाब विच रखे जांदे ने और कोड़ी पालो समझदे होवोगे रकाब किहनूं आखिया जांदा है रकाब जेड़ा पैर रखण दा पायदान जीन दे नाल लटकी हुंदी जंजीर रकाब आख्या जाता है रकाब होंदी है मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया पुत्रा दुनिया का उसूल है जिन्होंने रकाबा बनाइया ने अमीर ते चांदी दी चैन बना के फिर रकाब बनाता है किसी ने सोने की रकाब बनाई किसी ने लोहे की रकाब बनाई किसी ने अपने जीन वास्ते पितल की रकाब बनाई है मेरे हाथ जिन्हां दियां कसमा कुरान पे इरशाद फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम फमन नकसा तवज्जो फमन नकसा फइन्नमा यनकुसु अला नफ्सी जिन्हां हत्थां नूं रब हथ पे अपने आंदा है उन्हां हत्थां दी रकाब बना मेरे हत्थां दियां तलियां होण तेरे पैर होण ते हुई ते आने पे की दसा के थोती के
رسائی حسین راضی بیٹھے ہو تے پھر کی دسا کہ تھوتی کے کی دسا کہ تھوتی کے رسائی حسین دی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ